أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Désolé, c'est coupé, mais cela ne m'empêche pas de répéter ce que j'avais commencé à dire, même si je veux m'exprimer un peu plus rapide. Alors, c'est fait comme la France l'avait prévu que ces autorités comoriennes, ça s'achète ou ça se terrorise. Eh bien, c'est bel et bien, ils sont achetés. Oui, on peut confirmer qu'ils sont achetés comme ils les avaient prévus. Le pauvre ministre des Affaires étrangères comorien, qui était censé de venir ici à Paris chercher le mafieux Bachar Kiwan pour récupérer des millions, ça peut aller même des milliards. Il est venu, ils ont mangé une pizza ou grec. Après, il a oublié, il a dit oui, j'ai mangé parce que c'est notre argent. Il a oublié qu'on lui a envoyé pour aller ou pour venir chercher le fonds de la citoyenneté des passeports vendus aux Bédouins pour ceux qui ne possèdent pas, mais malheureusement, il s'est trompé. Il a pensé qu'on lui a envoyé pour venir manger dans un restaurant et rentrer. Et ce sont les gens que la France aime coopérer, aime maintenir au pouvoir. Il y a un autre ivrogne qui s'appelle Msaïdié. Lui, il est au pouvoir des années et des années. C'est une personne qui est née, je pense, avant que la honte ou la pudeur soit créée. Il est là, dans tous les régimes, pour mentir, simplement, pour foutre le bordel dans tous les gouvernements. Il est venu aussi. Il a accepté d'être ministre de l'agriculture et de la pêche. Il ne sait rien de l'agriculture ou de la pêche, mais il s'est dit d'accord, puisque personne ne joue son rôle dans ce gouvernement. Et le ministre assassin, criminel, qui est parmi les têtes qui ont tué nos proches, je l'ai dit, puisque moi, je sais que je vais mourir
demain ou après-demain. On peut m'assassiner, on peut m'empoisonner, on peut me faire tout. Donc j'attends le pire. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas cacher ce que je ressens. Que honte à la France, honte à Emmanuel Macron, le président de la République française, honte à Gérald Darmanin, un jeune comme toi, qui n'a pas trouvé une stratégie, une méthode durable pour protéger les intérêts français et de la part des Comoriens. À long terme, je le dis bien. Mais vous avez choisi des corrompus, des voyous, des délinquants, des voleurs. Donc, je vais essayer d'aider. Malheureusement, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans mon compte Facebook que je devrais envoyer ces messages. Ça, j'aurais aimé que je les transmette par les médias. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Mais vu que je comprends très bien que vous avez pas mal des agents de services, de renseignement, des secrets, vous avez des groupes, vous avez vos yeux dans les réseaux sociaux pour voir qui sont anti-français. On n'est pas contre la France. Mais nous voulons aussi protéger nos parents, nos enfants, nos proches. Vous allez partout pour trouver ce qui peuvent servir aux Français. Mais nous aussi, on a le droit de défendre le paix qu'on a. Au lieu d'aller mourir dans les océans, dans les mers. Il faut que vous compreniez cela. Or, les voyous, les délinquants, puisque ces assassins, puisque ce sont des assassins, si on dit les mots tels qu'ils sont, on le dit, ce sont des tueurs, ce sont des voyous, ce sont des criminels. Vous les maintenez au pouvoir, puisque vous les terrorisez, vous avez tué, on vous laisse, on va vous mettre à la CPI, vous avez fait des dégâts, il faut nous donner comme ça, on vous laisse. Ce n'est pas humain comme ça, ce n'est pas l'humanité. Normalement, si on avait un gouvernement, si on avait des autorités comoriennes qui se respectent, qui aiment leur pays, si ce n'était pas c'est vendu, ils auraient demandé la dame là de 50 ans, ou je ne sais pas 70 ans, qui ose venir à la télé, et charge de pays comme ça s'achète ou ça se terrorise. C'est vrai, vous êtes puissance. Mais on ne s'exprime pas comme ça. Une puissance ne s'exprime pas comme ça dans les médias. C'est-à-dire, vous allez jouer la corruption ou vous allez chercher à se mettre d'accord. Ce qui me fait mal, c'est qu'un pays comme la France se déshonore, puisqu'ils n'ont pas pensé les bonnes personnes. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi quelles sont les meilleures solutions. Les meilleures solutions, c'est de vous débarrasser de ces voyous dont, si vous leur donnez quelque chose, il ne fait pas que les gens se calment. Les gens vont partir à Mayotte, même s'ils vont mourir en traversant, mais ils vont partir, puisque les voyous, les délinquants, les fainéants, les voleurs que vous les avez maintenus au pouvoir ne font rien pour que la population reste dans ces 3 îles, selon lesquelles Ngazija, Moéli et Anjouan. Donc ils sont obligés d'aller se traiter. Si vous avez laissé des autorités qui ne sont pas des voleurs, ils auraient construit des hôpitaux. Donc celui qui est malade va rester en Ngazija, ou Moéli ou Anjouan. Si vous avez laissé des gens qui ne sont pas des voleurs, ils auraient construit des hôtels, des sociétés, des entreprises. Donc ces entreprises vont récupérer pas mal de gens pour travailler. Mais vous avez choisi des gens qui ne font rien que tuer, voler, mentir, boire. Ce sont des ivrognes, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des assassins. Donc on est obligé de quitter pour aller survivre. Ça, Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur d'un pays comme la France. Tu n'es pas capable de réfléchir cela. Le ministre des Affaires étrangères n'est pas capable de réfléchir cela. C'est facile comme bonjour. Débarrassez-vous de ces voyous, on va rester chez nous, puisqu'on aura des autorités qui vont faire. Mais ce n'est pas le petit putschiste, délinquant, voleur, qui ne sait même pas s'exprimer. Ça nous fait honte quand on voit et on nous dit que c'est votre président. Franchement, ça nous fait honte. Vous voyez ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit?
il est venu à la télé, il s'exprime. Mais à côté de lui, il ne fait que trahir son peuple. C'est eux. Lui, on lui a dit de venir en France pour chercher Bachar Kouane. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a mangé des sandwichs, il a dit on a mangé des sandwichs. Et Bachar Kouane l'a donné à manger, il a fait des photos, il s'est trompé. Là maintenant, ils disent Moroni accepte de reprendre les ressortissants. Vous voyez ça? Et il dit non, non, non. Mayotte et la France réaffirment leur volonté de lutter contre les trafics. C'est-à-dire, ils sont venus, on lui a dit, on vous a donné 150 millions. On vous a donné 30 millions. On vous a donné tel. Allez récupérer ce qu'on va vous envoyer. Donc, il faut que la France sache qui il doit coopérer avec. La France ne doit pas se nommer le pays d'état de droit et ne coopérer qu'avec des délinquants, qu'avec des criminels. Je l'ai dit, on me bloque le compte, on nous insulte, on nous fait tout. Mais cela ne va pas nous empêcher de réclamer nos droits. Nous voulons que si nos parents sont malades, puissent trouver des endroits pour se soigner. S'ils ont de l'argent, peuvent trouver à manger. Si nos enfants finissent leur travail, qu'ils finissent leurs études, qu'ils trouvent des travails à faire. C'est ça ce qu'on veut simplement. Mais vous, la France, vous ne voulez que des voyous, que des voleurs qui vont ramasser tout pour vous donner le reste pour leur famille et la population crève. Ils sont obligés de se jeter, même s'ils vont mourir, même s'ils vont être attrapés par des requins, ils vont se jeter dans les mers. Et ça, c'est pas honnête pour un pays comme la France, un pays d'état de droit, un pays de l'égalité, un pays de la fraternité. C'est pas bien. Je savais que vous allez les acheter. Ces voyous, ces délinquants, ces clochards. Comme a dit le chanteur Alpha Blondy qui a dit « Les salauds ont mis le feu au paradis ». Eh bien, effectivement, notre pays, si ce n'est pas ces voyous, ces salauds, notre pays aurait être actuellement le paradis. Vous n'avez pas honte d'être à côté d'un pays au XXIe siècle. On n'a même pas accès à l'eau potable, on n'a même pas accès à l'électricité, on n'a même pas accès à des routes. Ça ne vous dit pas quelque chose? Et maintenant, vous avez peur que, est-ce qu'ils vont prendre la Russie? Est-ce que la Russie, qu'est-ce qu'ils cherchent l'ambassade russe? Vous avez peur parce que vous savez qu'on va dire, mais on n'a rien à perdre. S'ils donnent des aides, ils donnent ces voleurs. La France n'a pas pu se poser une question en disant que où sont passés les lingots que vous les avez volés à Madagascar? Où sont passés les milliards que les Arabes, les pays de Golfe vous ont donnés? Où sont passés des millions que l'Union européenne vous l'ont accordé? Où sont passés les 150 millions? Vous avez posé des genres de ces questions. C'est honteux. C'est honteux, franchement. Un pays comme la France, qui ne sait pas qui est le meilleur ami, qui va protéger ses intérêts. Vous ne cherchez que des ivrognes, que des voleurs, que des assassins pour coopérer avec. Vous voulez que les Anjouanais, les grands Comoriens, les Moéliens n'aillent pas à Mayotte? Débarrassez-vous de ces putschistes, de ces délinquants, de ces voyous. Chacun va rester dans sa ville. S'il y a la décentralisation, eh bien, on ne bouge pas, sauf si on va visiter et on rentre. Mais tant qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas de l'électricité, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas de travail, on sera obligé d'aller là où on trouvera. Comme la France qui va chercher l'or là où il se trouve, qui va chercher du pétrole là où il se trouve, qui va chercher des animaux là où il se trouve.
pour nourrir les Français, c'est la même. Nos parents ne vont pas mourir en Gazidja ou en Juan ou Moheli s'ils peuvent se soigner à Mayotte. Trouvez une solution intelligente, efficace, durable. Protégez vos intérêts avec des gens sages qui sauront vous protéger et se protéger aussi en même temps. Voilà ce que je voulais vous dire, que vous les avez fait, mais ne vous trompez pas pour toujours. Détrompez-vous. Les autorités françaises doivent se détromper, puisque nous ne sommes pas comme nos vieux qui étaient là, qui faisaient 6 mois dans des bateaux en naviguant. Nous, parmi nous, il y a des médecins, des philosophes, des poètes, des ingénieurs, des artistes. On a tout maintenant. On parle toutes les langues maintenant. Donc, si vous ne nous respectez pas, vous serez surpris. La France ne doit pas jouer le sale boulot comme la corruption, acheter, terroriser. Non, il faut que la France puisse convaincre, montre bon visage. Si vous avez maintenu des personnes par la démocratie qui vont se respecter, qui vont vous respecter, vous ne serez pas là aujourd'hui. Tous les médias ont vu que vous avez commis des actes barbares à Mayotte. Donc, c'est ce que je voulu transmettre aux autorités. Je sais que vous avez un ambassadeur, bien évidemment, de la République française auprès de Moroni. Vous avez des agents de service, vous avez des gens qui suivent les médias. Vous bloquez les gens, vous supprimez les comptes, vous faites tout ce que vous voulez, vous pouvez tuer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne vais pas me taire en voyant mes frères se faire tuer, se faire noyer, souffrir à cause de manque d'eau, de l'électricité. Non, je vais dire non, c'est pas comme ça. Je vais condamner ces actes. Aidez-nous ou foutez-nous la paix. Respectez-nous parce que le base des relations, c'est le respect réciproque. Cette dame-là, si elle était éduquée, elle n'aurait jamais dit un pays comme les Comores peut s'acheter. Si le Qatar a acheté la France, mais nous, on ne peut pas nous acheter. Si vous n'êtes pas capable d'acheter nos parents ou nos vieux, nos grands-pères qui étaient là, en faisant 6 mois dans les bateaux, en naviguant partout. Mais nous, parmi nous, non. Parmi nous, on peut s'exprimer, on comprend. On va vous dire que ce que vous êtes en train de commettre, vous allez regretter en choisissant ou en mettant toujours ces putschistes, ces délinquants, ces voyous, ces ivrognes qui ne font rien du tout. Normalement, vous devrez regarder où est passée l'aide que les Arabes vous ont donnée. Vous avez construit combien d'hôpitaux, vous avez fait tel. Mais vous êtes à la télé, vous n'avez pas honte de dire qu'on vous a donné 150 millions, vous n'avez rien fait. C'est-à-dire un petit putschiste, délinquant, mafieux, assassin comme Azali vous a détourné à 150 millions. Et tous les autorités françaises viennent là dire qu'on vous a donné 150 millions. Il faut dire qu'on a construit cet hôpital, on a construit cette usine, on a construit tel, vous avez de l'eau, on a fait tel. C'est ça ce qu'on attendait avec la France. Mais vous aimerez coopérer avec des criminels, des assassins, et par la suite, vous allez dire, vous condamnez. Si vous voulez protéger vos intérêts, il faut immédiatement cesser. Il faut que vous débarrassez avec ces ivrognes.
Ces voyous, ces délinquants, ce sont des gens qui sont là pour voler. Vous allez donner les Comoriens 150 millions. Or, vous avez entendu qu'ils ont détourné, ils se sont fait arrêter avec 6 milliards. Donc là, ça c'est bête de donner quelqu'un qui a 6 milliards, tu lui donnes 1 million. Il faut le dire que, mais vous avez déjà. Pourquoi vous demandez qu'on vous aide? Mais vous les donnez, ils prennent, ils vont les laisser dans d'autres pays. C'est-à-dire, vos aides, on les classe dans d'autres pays. Et vous ne réagissez pas. Cela veut dire que vous êtes complice de tout ce qui se passe au Comores. De toute façon, vous avez sali votre image. Puisque ce que vous êtes en train de faire à Mayotte, c'est condamnable. Et vous n'avez pas pris le temps réellement à réfléchir. Qu'est-ce qui provoque cette migration, cette explosion, ces vagues de migrants? Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir. C'est puisque les autorités qui sont à Moélie, en Juin, Grande Comore, ne font rien du tout. Mais s'il y avait des hôpitaux, vous pensez que les gens vont prendre des kassa-kassa pour aller se soigner à Mayotte? Jamais. S'il y avait des entreprises, s'il y avait tout ce qu'on a besoin à Gazidja, à Moélie, en Juin, on n'aurait dû jamais prendre des risques pour aller se noyer dans les mers ou dans les océans. Ça, il faut que la France, un pays comme la France, une puissance comme la France, réfléchisse pour trouver une solution. Puisque c'est honteux de voir la France se bat avec un pays qui n'est même pas atteint 1 million. On est là, ça fait 5 ans, on manifeste, on veut l'état de droit. On veut simplement des hôpitaux. Quand on est malade, on se soigne. On veut simplement, quand on a soif, on trouve de l'eau à boire pour se laver. On veut simplement avoir accès à l'électricité. Mais ça, personne ne veut écouter cela. إذن أكمل كلامي للدول العربية أنكم قد ساعدتم هؤلاء الظالمين المجرمون وعلى رأسهم عثمان غزالي المنقلب السفاح القاتل السارق اللص مع حكومته المجرمة، فنقول أي مساعدتكم ذهب إلى الهاوية، لأنهم لم يفعلوا شيئا لما يحتاجون القمريون. فعار عليكم أن تتعاملوا مع هؤلاء المجرمين. عار عليكم. مع الأسف الشديد كنا نظن أن الدول العربية والدول الإسلامية هم الذين يهتمون للشعوب العربية الإفريقية، ومع الأسف الشديد تتعاملون دائما مع هذا المنقلب السفاح القاتل عثمان غزالي. يسرق بعدما يطلب مساعدتكم، يأخذه ويجعله في بنوك الدول العالمية، وأنتم تجرؤون تقولوا نحن ساعدنا جزر القمر. لم نرى مساعداتكم منظمة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية. Pour l'Union africaine, tant pis pour elle, parce que nous, on l'avait bien signalé que un homme qui est au pouvoir plus de 14 ans, qui n'était pas capable de résoudre aucun problème, vous n'allez pas lui confier la grande instance africaine. Et là maintenant, vous pensez que lui, il va trouver une solution au Soudan, au Burkina Faso, au Guinée, au Rwanda et au Congo? Jamais. Jamais on vous a dit que lui, c'est un pigeon voyageur, comme a dit mon grand frère Ababa. C'est un pigeon voyageur. Il ne fait que voyager, voler, mentir. Voilà. Aizo watukufu, zifanishi haizoraka uzifikiri. Wapa rawaja, walisi waze sandwich, eze kebab. Wakubali. Oka wanuandu wa rahitwa, wandu hafa. Shaifo titi ya
hao parce que watu wauka wao wanueti yanu malaba anu ndio tuna haya efotia ho andwaji akaulazimu wao wanenao shale longa mjio au shababi wambao wanuko tufanya ekanga mambao kweli kama adiswe mwanashe wangu manzani wangu swaba ngira mjeri wafikiane ritsange mapesa rifanye izo wazee wanu watufanye kengarambo kweli shekangaramba wazee wanu wahibao na mtidi wazee wanazichana wanu warengeze miliari maisa mwao na umadasa wanashwa hanyu na wanashe wanyu pia kambona izo warendao o domaine ho telecom watu wandu mabaye jonde lebe ala hatu na wanashe watu mono izo wanazichana wanasha hanyu wanashwa hanyu no wana umahanyu walomeki izo wasifanye dhahabu ya wandu wahiba na usubuti na kalisi wallahi kasana hamadi na mamaduna ashira fina na baruani na ekawa hibeze mali watoto wanu wazihiba rumwe mahamili miraruina jamais wao wafanya zima hamengo mine watu wafanya zima hamengo mine kwa namba nyumba kwa charida hili ya tena njaparu wa shukuri ya mimi njaparu wa shukuri ya maraisi wote pia ujawana wanu wote pia shekanga rambo kweli na risubutiri ba usu wanazijana wanu wali yote rilona mahakume mahashenda wa riwabe usori wambe kana banana watoto rakambanga nzo madu haziwende za shakairo madu hazira hana nyingi engega bina yezinga kwa kati kochi jono madu hazini warejeze rano watoto wanu wanatoto watiti wezi wana na mwalimu agobani mwalimu watoto wa detourne weyo hoze mpo ho domaine o fédération de football o hydrocarbure wautondu mabaye wautondu makoko wanazijana wanatoto wa mabania tuna wanashe watu magambe magari ne majumba yanofanya hazini yanomliwa hitu alafu hizo nge lazima hiyo likiwandu kweli ngebidio likiwandu kweli kamna ujua uchotoda bakana waparokabo banu wa manzo azali na mamadu ne wafanya hazima hana maha ngwana tutu atiti wanu waishokana ruma na moto ya tutu mizi 30 isaringe 6 miliard izo ntwa mineke tujofanya hazo uwayatu wangu pia nishinde nione mapesa mada yaombe 5 toloni kwa 10 millions pesa tujoro mwani sofuru mduka na mnasa euro poshina ina dakika msokomeshe fuba yo angaleke baraka jatao alafu watoto wao tsawa umbo ba place hula kupashwa hula gena wara majana maininge na katikati ngu ya totike ngufa watoto wao wazingamanya waubidi wafepilizo pia kabati ndo wanukwa tusoma hindu wanwala kusoma witi kabati usubita abahinga mwabia nekanga na 01 bwana mbrati kenta tadamba Canada waze wao karto ata wao wafanya chao kwa jafanya gena mji gena waje wandu mabani hanyu jerendera fashion zelizi ya warengo ndera latiwa yabo shausi kurjojo kana lelo ndo balo bunjiliyo yabo ndera lale yabo wandu mengo na mchorienda mwari werife ma journalist wajoro wanakana ai faranta wa block wandu kadeza bari wandu gokoa tata hao kwa tunda badala au kwa tunda bairu halwa na nyao wafu barini wakauja wambie Faransa ukaranti be wanaola kacha voti wajauta walifanya ndogo ikako ninga mbao kweli eyunga bomdi abelation ndongo tumtsinza ninga mtuko mrati mwamba ola paro tongoza karezia oyatiri ngwe midura nzigara juare ndarambagena mchi digosi haunyido na match entraîneur ngo machingere wao ezio be bala ukaurana yeranti wa loter ngujwanga wa loter na tikaje bashile bala usisiza ebanu uriji ina mkeradi rambilaneza kweli alafu nyinyi watoto nyinyi wanazichana nyinyi ndugu mabekartsaru ne shabano nyinyi wajitana mwede mjaro mweze partiza hao nganyida nyinyi zo mimi ngamibanu wabwa bilahi ramama adura rarara opia rasana hamadi wawandu wakuna anza wakuniste shayo ekeniziana jabani na washaga na bana mwede zanyo ni yakawaziri kamjafanya robo ya kanatika waziri sifanya jao ti demission ele di mafanya hindi ya ulozi ufanya hindi na bunga wajibia zao na bina wazifana abdala agwa urambiye eshamba bimkombozi ngedaye nawe au bantu wawe che ni upare rinongo ne bob daibanu bidifanye sabiki ebanu gawe dana mtate mtate rumbi awala mtate wararuma birane uskwila maona nabala riwenanera beza ezo fanya dazi oweti wa tahunu watu wabira wachesa watambe wadudo jana ominui bawa ne ko ale maile hele jadi ko ulala wasihu wari marongo hata neze twarabu usiku batoka twarabu na mtu wabaizabu pia mjenao azala jaru mwetele inde mana bukoni mwambie kan nyinyi peuple fatigué wallahi nyinyi peuple fatigué bashallah je suis fier ya discuter azali non kwa na uta il faut discuter wala kwa antoine comme nari aleka uchokana il faut discuter na nando oko wode wanti yabo wajwa kwa huwa wangu wafu yambe unike ja ubango jobaki
D'aimer discuter, oh, aujourd'hui je suis content que Azali, ce qu'il a dit. Azali, il nous a honorés. Oh la madame, ça. Et discours, il les a honorés. Voici les bodaba. Et discours, Azali, il fait la tête à honnête. Aje ça honnête. Voilà, bide, mais c'est que moi, il y a donc à 11 maré, à donc. Car il a honoré, Azali. Wemfana tangu toka bantu wandu wafu banu fungwa bantu waja roko kada na kada urenti ulaba wa ukana iza honori baila bala bamba ino ambao harbul kalam shayom ndienda shioni yabaki ya soma ya elewe ya ukana harbul kalam yonga mjoto abantu nje ndorongo wana balumu oniri sinyeri wafikiana rongo ebantu mrengawo zenrabo za sumani wa firauna aunga mrengawo eze sinyetwiri ne madzawa ya sisa no ili wahansi wa yao wango jotambe kamjalishia wala ukana banunga mtuka ukana election tina utofanya baya ele kalima ilo ituka lazima ndo wanua eleo abo ngenyi wandu maopoza mwabaga mwanao neze twabia zinu nga mwanao zema zinu edi Azali yani kiwasu izo edi Azali yani kiwasu 3,9 milliards d'euros 30 millions de dollars 150 millions d'euros. À quoi sert l'argent des bailleurs? On doit faire un des enti wasaidia wakati la 2019 wa Japan. Moroni accepte de reprendre ses sortissants et à ça. Je me suis entretenu ce lundi 8 avec le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Nous avons discuté de la crise née à l'opération de décassage et d'expulsion à Mayotte. Nous nous sommes convenus à privilégier le dialogue entre les deux gouvernements pour trouver une issue acceptable pour aboye yengo jambe hindi ngambaki nirengezeze ndongo kana udwa ufanya ujiro bange na fikira za hanza yende haruma election 2024 ngamona sawa hariwe ilotoka uja negosia ndo ngo walindao wango firoke warifia abo basi. Ils sont là les tueurs, les assassins et les criminels. Mais Allah vous voit. Wallah ngeti la wumde amini Mwenyezi Mungu mtukaja tukarumwe bwana yenu. Faites ce que vous voulez. Allah est grand. Allah est grand. Voilà. Haizo Abdallah Abdou Hassani Ago. Mide mwananyu. Unambiye ekesha bambi mkombozi nanga bwandu wadaula haki walonda we bemdu ni mmono ya bwo rongo woda we na desire ekeka mtina wandu amrambiye kenga nyina wandu mrambiye bayidiri fanyi hazi yaba sarizi yo tutezi uno na biye swaba no wanyanya swaba huno wananyu mazuki watu riwaremao kenga maboko ngena mje banu ituka mgo tukonterezo kana kutenda komoru wallahi billahi ngamjoka ikatifu he bwana yinu Mwenyezi Mungu ujozo na toni yani amjoka mjofa harumwe haki shamtwa zani fekilaba ekilaba ndali ekeri dunga na nombro rijo banu mhimtu lokana hafe mashahidi mhimu lokana rinusuru yenti yatu halafu ekejiri ukari ulawa almadiri fu shahidi shatukanga dora ulawa jowa ulawa Banuke bidi jawana banga dora we wandu watowe rengezenti yatu e population yenshindu basekenga mambo kweli ava ya uliba temilie ngena mjebanga joro malama ndeni mdugo joro ma 135 euro richodunga na sontipia rijokana ngabo bunjilio la hema ministeri ezemedia pyange jonda abaze ndezara ngese habari joka ujiri yabo ridunga ne pia ngarjonda ramasi wa yabo ngwajo wona kwa wandu wakomori wakauja banu wajwambe ukana mhanti mndu yari warahafa yafunga wandu ya hiba ngarantsao Emmanuel Macron yari tole mndu ya mhanti balabasi yawekozi hatu ijulo owananyasi ifode mawo de bange mjonda mawo uwe wafe
baingo ajo fobarini parce que mana wedo maori ila si plaisir na ngo ajo ureje ke mwareje zangazi jango ajo ureje il faut mta solution za kweli batine ma criminel ni ma assassin e kenga maboko ngena mjeri fanye hiyo yode ya mwado ijo honest e keri ngo majana maili jenderi fungwa ya ule megupia ngo ajo zijua hunu faransa ule megupia ngo ajo zijua shaka mna uta mwambe kana na mjori se komori mabenga ni jana uma jana shenda rijuhere ndera junde wararu waje butaswa jwa ndegera mina barufu na dobi basi ribulo arifu jabo buchana kaba kaba cyo jodula basi wa mndegeza mfyo mchesa nyomu ni brode bakomi jini ya balese mbyo chesa ha tidene mnai kama turunga ne kenga tsoko mori wallahi rijokana ekatifu wallahi ojo sosoni mwamyezi parce que utrahise sosoni mwamyezi mko wandu jo wamini lana shamdulo unasparo rongo jona berse komori abo bese uli ba joni balene dena bulwani fe ba urenge mvyo twa bidu chesa panga nyama parsa malaba na mjeri andirifanye wandu babangu wana dau na ngwana mahakama baridunga na orede yabo banu mibisi ulilo wana mawafu tatangwa na kati alo mwali katunda la pitali katina jo ifende maure mjamzi ya rote de maure ngena mtowele criminel ile sasa lila mweti mrujo mlikaneze interesanyo mlikezae wakati hiyo yafanye bala pitali bala wandu roba kihula hizo ngajojo uzamba karna ulinda mamadu karna ulinda mwinyi karna ulinda tasana hamari karna ulinda ashiraf karna ulinda ilari karna ulinda tamba mchoka yonse sheka hizo kamti pre uzifan ha ndiyabanga mchoka jawa mambe kana garwa no bwanacha emru tukubalira jaradunga na renda Marseille unenda Nice urenda New York ambo tukubalira jwa rafanya bamani funga mtu na mdaze ikanda amina ide ya warenge pia ya wasisenga zicha ikanda amia azalina warenge pia ya wasisenzu wan awidira ishimwe maya hanyu tuwa mwere aneze famisa hanyu uti dola mduga da momzini ya nomtezi ya siminine ziafu amadijo ziya journée culture ni mtoto lo mnaindini babiba kutifanya jamkababa ekadami azalina na pia enge ti ombo ni wajokubada zamba enge azalatu o watobe hapia abo ndo no wandu wadungo uzini ya azali wapula nezitwa hiyo pia wajamba zinu faharaka urambi yazo kabano ya jalide sumwino parce que enge mkana president enge mkana walezi wallahi kwa jajo tawana mnayo ajokai sawa hambala pitali atukamba na waje mameti haraka nje mdengela pitali yanzu wani no banu mwadi atende maore na ngalu abana hatukafanya mbabi za entreprise za shingo namba sukari namba emiwa abo ilo yabo mbabi za hazi za zamba za sabuni ile wandu wapunguzi shizeni kwezo pia to umati mavoyu ezeno woizo olo pre harumani mashababi mbugo jabana mama tuna na tana badina chao na mware tili ngosi beke wa warengera lishihi o ana mabani hanyu no ana shewanyu warenge miliari 6 miliari na mwana mshe 6 miliari na mwana ana shwanyu no ana shwanyu omeki na mwana ana shwanyu no ana shwanyu lomeki wale wahibeta habia wandu wasota mruda sirwa no bwana banu yaparo ivomo parce que il a tia hao ngeba nti paro jovumbu mrubana amtojero kumwa madagazo na mutibasi amvumbu wa hanyu no mijini hanyu hata amala na suparo henderance ngamwaja ili shanyu nikabati mzima ba paramba ebanu kwele omekiza baro to ulibeta habia wandu ebanu mekiza bari wa watu ibeta habu tsainu walo vokali walo barua walo zonzo tipia akamcholo kama natomo hanyu pia ngani na weti rawa umera wash rawa hura watete malawe hanyu pia ya bari zwani weti ebanu ngamjibi wa abano ndo na shanyu ndo wa hibeta habu ya wando beke hata mtorongo nganyaruma vokali banu nyoti pia kamchona mru hibwa kati jibril kabati mwiti hibwa banu kati jibril eze media les réseaux Ethiopia jibril angamiza mtu namna mvubwa weti au mbulio wa hibwa wande wajidaili shabani banu yubeseja luko libo mingamina ndo kumena wane hapo eko kume wafanya pesa mtu amjo wala pesa na rauro riho wala amjo abana wedisa bainge mtu mzima bana mti banu haudo faria wandu ya ukana baki abuna angalie miti dola hakana lelo ngamtu kufanya cha ezabari watomro ajibura ibya mdral kume ula ibya emana mtu ambeza wana shohanyu na shohanyu no manyu wahibeze mal tabia ndo mekind eze media msijua abo komiti monesa ni baru timonesa ni roko zinchi d'ailleurs wa ukabati nyinyi wa mwadeli wa ukabati ato atakirtas endo bi uloda ba mu 21e siècle ndo ato 4000 ali ngo tkobe ha umda siezi 4000 zo bamtuka da mda weda ba wewe uto 4000 unika mru batina kirtasi batina resu batina agence jiburi ndo mwambia nukange na vio jiburi ndo mwambia nukange na vio amwambia nukange na agence katina vio katina agence abo jo bala mapesa ndam nikata wa ilo daba hunu siri bali yanga boma kirtasi ya mapesa bakomja kwamiza nyinyi aswaba mimusiba ati emisiba ya ndo atatanyu no baba anyu wao fabi makasa pat mtatangu jo jo yambe ndatangu paro una ndo bala mnapuma ngami mwade unikemna arege bala nikama jana maili she kamta tangu da ringe 5000
ende hani kamro ambe kana kwanzo ende maka hani kamro so mjua abunto jola boma utisi yeze bahanu yabo utisi za ezu ni abiadu karuke mapesa unikam yole mnajambia mama hakuna mbaba hangu na mwalimu abia baba hanyu wazaza hanyu ekenwa tu apashie na wamuziseni mwabali mmache magarini mwenda rumezi agence mwalimu afanyize bien mniko resu njo mwambe tsainu cha fahari vya kufanya chao mimi nikeka mambo hanu abanga mtorefu na makitasi ya mkibitishani ya uka tasi rubano zinu owandoa chukwa tini zo amazo mndroke ajango ambokana bwe imwezi ya toya mada yinu inde difference ya ngunani geza bari nywa rumawanga maroda ula haki matuparo vumbwa ida habuyi dokanti han ngam mtojo lamba kana do bya hibibe lo angutombla na hit e mana zinu mtoza mbaye weti mdomti eza bari ubedi watuparo vumbwa ubedi arumo witi un eza bari utovumbwa insho vumbwa shayhani na shayhan bana ngama zo ba do angaria ne mabafu vumbwa la ilaban vumbwa la ilabo ubedi ukana la ilaban urende na ibaban usisiza insiste wambela ila zabari uvumbura arumo yendi yo ya heze miliari ina nazira emana mtovumbwa la ila motibilisha ihan na mvumbwa ta habu ya hiwa inuse bazino pia magano mweza hivi zinu gani na dalilu kama timrada ula kia paro jamba ukana banu kweli wanu wahibi banu kwa wizi mwenji shado bigo to homlo ekutona ngodo arumo do ana urenti zo ulo suisi da ma yurib kaida mala yurib ranti zo ulo na dutu wambe zo ulo suiri mimi ngami suiri ngamina vokali ngamina barua ngamina zintu tsasino kabati mndu tiwa daula hakiti wa mndu wano na witi shayani go to homlo wo mumda wo telecom ngome kibo kayinu banke za nto vumbwa zino shayani ngamdu na to barua ya onese ukakoli shayana hibi ngene mna to barua kati burilo hibi ekema ba jiburila hibi na mwambe ukala ila hibi mwambe ukashayana hibi mtowe na dalilu uodu wadilifu uodu aminifu shaka mnauto urenti ona na shahanyu no bahanu wedzi njentereka mtu mtima mtolamba wahibi banuza bali mtovumbwa wanu ba wahibe dhabu nazina nejeze vokali muishia pia wana mdo mtinani ambabi nejeze ambabi shawallahi za mimu za vokali nuko mjazishi hiyo tionetete wote ukweli alma mahamine mwanao barua mwanao wandu wangamiza jibril arade tourne mdu mzate 4 milliards 4 mili euro geoi boko ata wamba kana hata 80,000 euro eta habu yo pie zindu zarangwa bopi zabari mtozi vumbu abo woti ukweli abantu unganyina ze family za hanyo meke ngwa hibao wala fumdasa kamtuzamba ni wandu waida ula haki mabaka mwanao wandu ananya nyindo tomba hanyu na sho hanyu wa hibe dhabu inu pia kabati subuta wa vumbu mimi ntiba usoji burilu timambi tabkaza mkomori tumishia wasitaha enda kaza association ya uramasema pesa basi chandugo za ukana mda india ke fixe ya mabwana zeti za hawa ndoto unafiki basi bila mtoto ndo hindu ekenga mawa kweli emavoyu ya utawa ya jahun na mjere ndera ya ta kabati muhimu rana dhahabu ekemru hafu hedini ya hahe heze maliza hahe heze ngo za hahe wafu islamu wafu jihadi abo ni ngambuli yao elebe la wando do wamba jibril unike 4,000 shaulo na plus ya 100,000 ya tidai na ngamushia kana 4,000 na 2,000 wando ale abo pia ini ya jo la tankame ya 2,000 euro au 3,000 euro hau harabasi ajo surumene wando alo banu pia ina jo la sahara ya 10,000 au 7,000 au 5,000 euro ajo surumene abo wasome hitima majana maili halafunga mazao ya hibi wahara na kidani na cherimani na hizo ya dasa mabushu ratiba yo mafitia kwa jatoanda huno kana tezere supia zione si abantu atebaru watsenwa abantu kutusoma waona wato bano munyaba ngojo libeta habu tsaino bana abantu kutuyelewa bano wakubali kwa banenge wabango wajo libeta habu au plus tard le 31 abantu kuelewa hizo namba bana saidia wati bo mama bushira nduka dusaidia wati ekemndunge na maye na wambi yeukana na mlibeta habi ya wandu tsainu wakaza ukana warenge ngwajo iliba le 31 août au plus tard le 31 août tsainu bana angalia bana waone sa ukana nous comprenons que cette situation vous cause beaucoup de désagréments et nous nous en excusons dans cette perspective et nous nous engageons à vous restituer votre gage au plus tard. Nous nous engageons
à vous restituer votre gage au plus tard le 31 août 2021. Efasira abo warenge wakubaluka warenge. Ngammaniliyo roho ngammaniliyo dhahabu ya wantu. Owaiya wandoze 4,000 euro ngwazida iyo. Iyo tikredi yo waniko wairentisha iyo tikredi. Iyo dhahabu wanikiwa wazingare wamba na mrenge mnahindu wanikiwa bobasi. Na walibe dhahabu. Ujoka uda ilia owandu wawo ilobwiti hamadao. Kemdu katua da ilia na chotawe ya fera. Ayi na mdu jojaba na bangu wada ilia au ya reti. Ngena le amini ya ukana ingeti hibiwa. Bara haupauni na le amini ukakajajo parojo uzis. Wanukadu wana uze nuko ziloma da honi pia. Mabushirati bayo mafitia wa yambao. Yabada wani dhahabu keti intéressant. Dhahabu ya plus ya 80,000 euro keti intéressant. Et il est intéressant. De 4,000 on doit lui avoir bas. Mabishira kusorongo warugo za kimafitia. Ngali kenga wena ndazi ambiyo wedi walibe dhahabu ya wandu basi. Ambiyo wahiba wailive. Anti ya ukana na mlibe dhahabu ya wandu mwenye amnika bainge dhahabu ya 1 euro. Tuambiyo weni na mlibe bainge 1 euro mwenye uita wakati sami. C'est facile. Ambiye ya hiba liba shauta ambiye ya hibiwa uka utidai. Woti wadile foti kwa minifu. O hafa wanga dojo wakana nyido mahati weti nyido mwale okati na muwe ni mfe. Aina mbugo joda uzisi wa izo afani. Engo tobuli andwa yao 2,000 euro na 3,000 euro chaque ngwanzo wa 100,000 euro na 80,000 euro watidai. Wana hata ambango de yaita haya ilibe angali ishiye vokalibo kenyo lo anzo ishili. Geshili vokalin kationgo jorambu. Tainu. Uka laila wai hambango ngode yaita haya jeni. Alafu haja hatra hisse wala ndo hambango ngode yana ngeta habuichi. Eni ulona razi na tuambia na mlibeta habu ya wandu c'est facile kabati mtu ambano goten. She mdukana ujwa uranti wedi ya ambiyo wenye ya ukana she mtendema itaha. Yoti wadilifu, yoti uaminifu. Yoti wadilifu, yoti uaminifu. Mdru mwadilifu. Yohamba she na mniko wenye tahabu beze ngo izonge zirisa ongezi hozao. Wo makubali yokamu irenke. Yoni jora kanzari mwambieni, aboge abo eujoka na wadilifu. Kale lo mdwede ngo hezizo azali na umdeme yako tazalamu wa hafuma nahe. Wakwede ya mwambia ukai president mwenu. Yede ya mzini, yede ya mdeme yako. Shainu wani kwa mba hindu wani. Ya abo na mdili kema hindu hatu. Wakubali kwa jowi ilipa. C'est facile. C'est facile. Amba unsuru akhaka dwaliman au madlum. Ngona bionti daisha urento wahiba ukakuambia waliba. Wati wadilifu, wati uaminifu. Wati wadilifu, wati uaminifu. Wakamrugu roto wahiba ya mbio wahibi wakamtidai. Ngeda mbio andu wavumba jiburili hapo pia unjia rumweze sheni hizo mwambio kana mtidai. Anukadu saidia weti, anukadu changiria weti. Malawa ya tupi yangaro na uke watu mna bangi la mna bere ya wele bali si haoneze badiri ineze hitima zilo mwa ungejuzi. Ashe emana watu joliva na bo waremo wa ukoti na bo mareme ya ukoti na mwambie wa ilive tina wiranti paka ilivo au pakatifu dhahabu tina wiranti paka ilivo au pakatifu ya bo ndo ajina mwede mwambie na mlibe dhahabu ya wando nyika mwishia haubanu wanu mbani babi bo wahiba hauwa mlibini mtizambe na mdeno sebo kati onjo das ngena mwambie wandu wa wazazi watida ziwizili ne ziwizira rwazini kajiburi ne ze 2000 vodo wadilifu allez dire
aux autres de ne pas réclamer leurs 2000 euros et 3000 euros. Mais vous n'allez pas laisser des gens réclamer 2000 euros et dire quelqu'un de ne pas réclamer 80 000 euros ou 100 000 euros. Non, ça c'est pas honnête. Inch'Allah, ils ont les euros en belé. Abo ça, gabi d'accord. Chayo kena uziani ke kanidai. Kena uziani ke kanidai. Au moins, il faut me dire que e ujokamba na toa Libya kweli e wanze dhahabu itito na toa Libya na toa Libya bo basi jodi habari ya kanzani mwabioni ya uka wandu wasia sana mbaki mdoni ndaze voti wao wajangu wajoja wahansi wa yapo shamnyeze mgunge yabo nguona o watwando wakubali ukabala zalingo chukwa urongo ngo chukwa wani kansi e kanda ami waloma ore pia na wasiswa komori wende watinzo walo yiho wawe wafe wakati wa mjomba zinufa haraka urambia so shawallahi katifu abas katifu botasi Mwenyezi Mungu shahidi hajokana tidai ti wanomdia dhulumi wa timdailia ti wanomdia ula wa timdailia ti wanomdia fungwa timdailia maana ntojo vumbu wa hamada gazo ya jea basa amobongu kenge harume mafuko ya mbebo ndaina mutu na salimu na bapale na faina shawallahi ngiwa kanamu ti ntojo de hata basa abase mana ni vumbu wao sambi ni vumbu wao salami ni vumbu wao wandu wafungwa pia ndabo walona mu abuntina vumbu wandu nto wajua ni kekanidai wanu wajua shahangu shiloka shahoa karibu nami tina udai wandu nto wajua ni lenti wanu wajua wao labawu wakati hiyo Mwenyezi Mungu hamba wala tansa nasibaka mina dunia okay mdati jabana jarongo wakilaba mduna mbio wezi walibe hauya la we en faire mduna mbo wezi walibe hauya la we en faire aina ujoja banu habeda idhabu iti dailwa yapo fasira baba saidi ya witi suwabo haba suwabo twali Muhammad ao ngabo wajoshira wastamini ngabo wajomba fa he haki yao fa he dini yao fa heze mali zao fa he sheosha izo kemru hafu heze ndongo izo wafu jihad kemru hafu heze ndongo izo wafu jihad okay mduna tuone ya hiba ya mbere jezemba hindu ya wantu yaone uwo mndu yambe uti uwe mndu shamimi kanga bo usilamu ngabo unyanya yabona mwambiyo wahiba wajahunu walo hunu pia sinde sifamisa hanyu wado anzanu wanyu wado masemeji wanyu wado anashanyu na mwambiyo libitha bia wana ukota upia wadu ngana wajahunu ngabo washidi ngabo wabamba ngabo wambajini ngabo wadimani ngabo wamisamihuli ngabo wamahame ngabo wajuho tipi awe mpanku na mwambie ba wode zefani za hanyu wado anzani wanyu wado anashanyu wado anashiwanyu wahibi dhahabu ya wangu sa yule sinye tunini ngeiwangaje opia ngeiwangaje opia ngamjuo kautoni wanilia shamimi wallahi yenge utohibi wabainge bwara ikauna bieka kujanambia sijoka hibi wabainge mnabara bainge mnaponi wallahi tijomtaha hata yenge uhibiwa umewabushira tijo wanilia wallahi ekutora kamimi defundi wa mwado na subuti la mina Said Abdullah raba uso Jibril na babu Jibril pano wamba usomo to ile mureti ureto do orenga mapesa ya agence bakutina mvio kutina shirika la mvi kutina agence si ba uso timwabi Gaya bonga mwambio Jibril nike kanambia wao walihibia alijua il faut kama bo Jibril nike kanambia wao ni wajua il faut quand même abonge izo na kanzanabe abonge yabo ujo kanza saidia mwizi ujo msaidia ujo kanza saidia mtu mwenzake ili au ulone haki ujo msaidia aina mtu natusaidia uwe ya onoka mfano naye wanju ya samina sami shayo mduka doforese mduka sami yanvu kabati mdu banu joja benda ya ukahibiwa plus ya 80,000 euros izo mdu na daze izo mdati jihaba ndabo banu ya ukana ahibiwa indeni ya mdu ahibiwa arudhi ya zima chana mani na zima chana masana chakabati mdu banu ni mdu wa banu mdu ambaye ahibiwa dhahabu ya 80,000 euros kabati ujo susubiti ya mbeza ngo izo
hata wae haro haende ya itaino kaja Paris emba biyona rikeradi riti jihadae riti fanye ndogo ya ukana kachuka utarambe masakala bokabati mndu yahibiwa dhahabu hamaniyo mwenyewa ya tema voka wae ngwa oneze ithibati banu ya ukana wahisi ya ukana dizo wasisi msenje ngwa jonda waitahe emba biyo mdatambe ndabo ya ukana ngojuka utayaonese banu ya wahiba mndugo hibiwa mnamil euro nga mona ole balidi yo ko wandupi ya wazaze watawangu warongo wao ya kwa hibiwa 3000 euro na 4000 euro abo mdatije hao nomda hibiwa 80000 euro no karitsa ma comparaison ngabo mdiahibiwa ngudai haki yahe yabo emwadilifu ngujo msaidia ya mdaili haki basi mimi ntina uzia hodai o andwa dulumiwa pakatifu au andwa nutu wa Paris abojo ka unabiani zio wabwa yungu la twakati eli ujoka unabiani zieze ngozinu uwo mndu la twakati shantina uparo joranti owezi wanu ndukado hibi ya wandu yo jewili wandu ya numa dharau wane manaru wano bande dharau la azali ke wandu fidi ya rito twasira ndabi ngezo ndoza hibi tahabi ya wandu rida seri sibuliye sijazino titeza sher wanu wasala ndo ubiri zona nda ngamazo wando wandu ya rumwelu wanon wandu tsojwa wala ndabi wazala nida wabi wajiwa wanende hewezi wa rege tahabu sa wandu na mafisina mnaini kama tao wandu tsojwa wanu wala ndabi wazala nida wabi wa ambao wende wasomo ritondatu ndo wasomo wizi wajeri riwa bina fasi na mnaini wajodo rifanye zora nsawa na walibeta tahabu ya wandu kangwa wana umena wambiye kangwa wana washena wambiye kangwa wana baba na watate na wambiye bade kesi mfidia za isawenyi yapoka tunga rutujwa yakana hafa na wajoko wana waranti duniani warende hawezi wa dhahabu za wandu o wandu dhahabu nende atulilia ya lolo au ya pashende duba enda hule dhahabu ama pesa shamda tilani kwa dhahabu ambao uchishie batu nike uchichie hapo ya ringe dhahabu ya ndrede sa na wadi mawambi yukayo ebani tunfidia sana ndapi obeti wanu we ezinfidia sana ndapi kamihibia wandu dhahabu mdu dimdo wajewili wandra hangari mdindaoni wallahi ken tiforme bwana yini wallahi ken lona hata timambia dukani mana azali o yalo bani namna hiyo ni wone namna kobiri lo abantu sha wallahi ngeti imparisa chao kena tumpasha ito sha le puruku ito basi haina mndu utokanta da ilion wan amndu aba womshenzi andu da ili washenzi wantu ya wandi kana na walipia dhahabu awata we de bayin wantu na wandi walibe dhahabu ya wandu awata bonga muone namna wazazi wa juha muono wa baba asibabu dawa ya kana wahibu wa 2000 na 3000 euro engamjua dhahabu yenu na listi ya dhahabu za ngwa zenu ngamona uzeni ande mavoka inde maofisiye wa dhahabu yenu ngamona listi ngamona listi ya hara nezindu za fungula popi izo mndu mzima tuzira ngaendeza ngamona uzetu zetu yani mrugo ono mndu yahibi wa 2000 euro hende nguda yi harengi anti ya la tele alafu yahibi wa mapesa anu piyane zindu sinu ngamanzu ya tizai sinu wanu samala ho wanu goko besemala ho yaho ngai hurobu kabati mjomba kabati mjombe kabati mjomshe waonele haya wan ezifami zinu fami za isada ho o wandu omekiwa no amandu wa isamala ho pia wabitwa befari nguri la piso o wandu wanu hamba wandu wa isamala ho kwatina wandu wa she kwatina wandu wa ume kwatina wandu wa wambe kati chao allez leur dire de payer le or ces espèces de voleurs faiswali nja paro mdiwas tena waunga mjokangu wajonja mda iyo ketuwe ne saukavo tidiwa za faiswali njadiwa za faiswali nsino mdiwa za njadiwa za mutu njadiwa za salimu yode mana na bauti jotinza azali chidi arengeta habu yenu ngeti parsa azali tijomtinza ngamwambia wandu ngeti parsa tijomtinza ni jokana kabati mkomo jonda pula she itwa dono soko jona upule manyote na mimi fahari ti esayeni mu wonja shida na Paris azali sha dhahabu yenu tina uranti parce que tina utani hibwani mnamu yitintso jwa yanso adani dobi ayo yeshinda ho yarudia ndarao tewe tie emwitine de ya keiko
wana yabdu mnyanyunyi no nazrana wale wati wao wantu yasamina benke enero e bala wa faransa wao ndo katokwa ba wantu shamdu barua ila diero ya tulibo weti wanu wahibia wandu wamba kwa jodi vese barua za hao neze vokali za hao vokwate mavoka wamba wala weti wala ngati watu kwa wala weti ngizo manu pia kamini so wamba wala weti wajulao owenyi wa wasamba yabo eulona rasi na wambie walibe eke kwa tuliba na to wala wabo wadoni nda izo myezi shami mimi tina uzia abantu honesa ukal almunadi wala wana mabamo wale wasomo waja bu Khalid Darduru o wana wao besi wala usoma wizi na moneze tampo sasinu tawo sasinu abange wanzo dhahabu inu kamna utobulia mdiada 3000 euro na 2000 euro yala waende heji au yala waende bab safara wa ombela dunwa mwabe weyahibiwa elisti ya dhahabu inu pia na nyinyi nyoma la hoya hanyu mdo hibi wa bangi linga msomo itimana badiri mpudia mdu kimfanya na ijabu bahewe yahibiwa zindu zinu pia wamba kwa jozi liba le 31 au plus tard ça inuban wanti okana au plus tard le 31 au plus tard le 31 août 2021 wamba kwa jozi liba weziwa kwa jaibu inde bana mtu wona mwana mahawa au mjomba hawa au mwana mtu hao au mtata hao ya jamani ya jambe rogo mtutu wabo nuwa fupia ze famisa hao mtutu kabatu hambia mtu kana endali betabu ya wandu bai kuna utiko bano kenga mina muo banu wandu wao famtu ambokana na mwede bango walindo wao ni Abu Lahab na dobi ngwa walinda wiyo mabadi dirhamu nzima iti amdo mroni alafu mdu ngodo yarenge plus ya 80,000 euro yede sahi mwabe mratisi dai na abo watateno wababa watu hamu ya warume Facebook ngwa tuwa bari jiburula wabo mapesa desire tuwa yabo juza kamka ebani kamtuwa mwizia hiba kati jiburilu habati ndikabati mwana ma wanu ya paro subuti ambesa heta habu yinu shangwa tuwa ba jiburilu yo watu na tamba hindu jiburilu amba wapo wandu tahabu jiburilu arenge tahabu ya wandu ngeini awarenge mali za wandu ngeini dobi ulona dedu ya madesi inuni yambi na unafiki tibu redu tuwa chweda bahanu enti ya hatu inuti ya wanafiki na mabwalimu kama nzo ya hibi wa 2000 ya dai ewe yamba wadwani ke jiburilu bako jiburilu ngena Air France ngena kaelemu ngena mvi ata ubale mapesa ndo amniki wambia UTTB endama kaudunga nena ade ado hele sena mno tukofanye heji cha jiburilu uo katina agence ya ukobale 4000 ndo amniki izo wade ndo aziro barini shamini ngamina makiritasi tano ti confirme ya bomi mi dembulo na droba nwa miche abahati mbele bela ubeji kwa napari jutaba nwa zambi shanga jona be shayani kutombla ukahi bi mapesa na zira kutombla ngena mtoi makiritasi madayano au mabezino ekakolinyi ma journaliste ekakolinyi wanadamu ekakolinyi wandu wandilifu shako jiburi lube yangali wao ni wandu shiwi ngamina wandu wailia abo ni jonji yabo amba imicho mbala yabo na bemti endaza micho msekwenza bayi ndatibulie wezi akaka warongo za jado na bakana irenti bowe malaho ya hanyu pia aina mri ahibiwa ipini emalaho ya hanyu pia kemrala ta ipini hapo emba godoronga mya jusa uneze meblom kwa usaleda kamili edhabu itomeki parce que wao dwako zingara eze ndogota zinu bandugezi yao ujoka hanza ya daili ya wezi aina mbuna tu daili ya wezi tuka umuona kwa yufana nae wantu kutuamba shabanu na mwede mwasomi kiuka ebala zabari mwamba ngamdo libe dhabu le 31 août mwatu libata abasa sa yu timu tengeza nindo na mwisome na mtunde mwone tundabo mwone histoire ya dhabu ya hibu ya msome barua na mwatizoni lelo mwisome ndo barua na msome barua yanti hwani laila na mwisome bata yo pour la première fois ni mkazi zao ni mwisome ndo msome barua msamsomo mmono msome barua bahele bya la désiré esoba honga yabo kusiya busoba haina mbona bya mndu mumjina kekanyira roha zo hanyo yarumweze mekizo na mwambie wedesa ndo walime au ndo wafanye babza hazi warenti obiti
eda wambia wareto wizi aina mtu nabiye mwana mshwahi ni mwana mshwahi ne mwana ya wambia ukana ebanu mla kusoma wizi mla kusoma hito zilizo na kanzani mwambie abonge abo bodezir eda wone zuki wangu Abdul Hassani ago mwambie kenge na wandu ambao shababi mkombozi ne daula kenge na wandu na mfanya action obati para swaba weka kweli ngwa kweli waje ba wabwa hezen ngora jonda razifanye rekashanzelize rekake dorse abo ngarjonda rala le pirizo yabo shezen ngoza to ule mekungu atozijua pia rendera waelesi basi wakati hiyo karena uona wazee wanu pia wajuri wona wale sara perserenda tijinda hobi yodo wakati watuka ujirambu watu wone mahali rijo waswila basi sindi zona kansani mwambie abonge yabo watukufu ngamkazo banu owa isa wahafa mnyezi muna jali kengo wambe bone kamu wabenzi owara hitwa mnyezi muna jali kewa njaru mumru wa jahannam haki ya hatu yonga rjo idai atari jawla wa duniani Desire na mfanye mwambio anashwa hanyu meki walibeta habi ya wandu beni ujoja hambango ndo ya bono meki abasa uwo mndu anzo afanye sinema awilo bwiti la nzole lera fanyi zila ina bwiti shahina mndu mwenza akili mkomori yaone apera ya nazira yaone apera inu ketabidi ekawo ndo miko itukubidi arenge zikaba ya unjenia wa vazeso kamkibia wandu nduli mwatarao banganya masesi demshenzi mu Uganda tutu wawe wendo vya jana ikomori mkomori tila ikoni na misami huli tiro la mitami huli kula tiro la awe ujoka wanza ya mtujo bamdudo bituko shangazi bana wewe bituko shangazi bana banti sala moroni mtatangu mikoni mbabangu mitami huli tiro la mitami huli kula tiro la na moroni wewe bituko shangazi armwe imbanti ya mafiti Debi chukau chamani ajang terrorize yani hibi ya ntarawa. Bakam chone namna na kaurongoza sababu emana ni rongoza wazalidi zeno ya sinenda madagazo na mutu na ilarifu. Inde mana mtoto wa zamshenzi utokaza ya saidia Salima tiu. Lezo rugo ya rede michini yangu ya jani ulilio na mawahafa bure ya traumatizo michini yangu. Amto sikita ina katina ishele yabo na katina mina mutu arumwe emajili sino mlazo mwana wazuki wangu Dr. Madina Sor. Ebanu wanu pia wa isamala. Kabati mrume kabati mrumche kabati mzazi kabati mbaba waambia mkati jao au banu ezinu fidia sana dabizin bazumtemtem darango mjolo njo wirwane mimduna la ikoni na mitami huli na sana morena na Qur'an njoka ujashangazi hapo tena ile nasoma hiyo emba bina shinda na jazangu amtoni hidwani bwiti lidoni darau doni nyora alafu ni dase ba mimi amamna kanaka kama bwana kana rosa chinda mimi da mimi lo preni fa sababu ya haki yangu wewe idoda bali sojo haki ya ile utoka ukamharaja yake kamba shemndu ya releze twabia zila mutu ina salimu na faina na madagazo ilo chinwa continent paro ilo chinwa continent paro ina mndunda mi ujotulumiwa ema na nduwa azalimshenzi Lezero wone naona emndumshe wafa iswali yakauneleza etabu ya yona mwana maswaba hungu zijuo mwana mtoka kutuli na wapia ngwa zijuo mwana mtoto vumbuwa amadagazo nga mbongu kenge bebonda ina fa iswali na mutu ina salimu na bapade na wao Mwenyezi Mungu ajali kengo arumembe ngo tuona na nao bebonda Allahumma amin o wafungwa nga mtu amba wafungulu o wahidi ya wangu ngatu amba mlibe malawo ya hatupia ngo tuone mtu mshajusele godoro olamna ipini ya tuhu muona Mdo hibi wa mbere nga gusomo badiri hibi wa bara ngusomo ngamwa mazombio hibi wa zinu pia mwambe kana toziranti zinu pia listino pia wadzima na dalilu na wapa kwa juli ba le 31 août sainu wapa kwa juli liba alafu we ndio mazoli lasi na mwede mwambe kana undanyibomeke pala mabaga mjoli ba le 31 août au plus tard le 31 août sainu mtsoza mbabanu ya kana nous nous engageons à vous restituer votre gage au plus tard le 31 août 2021 et nous assurons que nous mobilisons tous les services pour minimiser l'impact de cet incident sur votre projet en comprenant votre compréhension. Je vous prie, chère dame, d'agréer l'expression, ma haute considération, madame la directrice exécutive Laila Saïd Hassan. Et une capacité nous a Laila on a moi biokana bola il va y avoir tout de se battre les mecs. Oh ana wa ka rumani Laila. Ça il a mjomshe kana ziraha comme ki warange zo ntipie. Na mwede mwabe wana bana wala usoma ba bana wala usoma witi. Wanu wala usoma elimu wala usoma witi pesa ngari yao na wana malari bira shari li shahalali risomesi wa shahalali ristamili rizo yanzaya
akaka swanza jere de rado mdu jahannama kauno vinyo ilo dhambi la hoda na Mwenyezi Mungu kuja swali ilo dhambi la hoda na Mwenyezi Mungu sheka hudu no mwanadamu mwanadamu kaja usami yabongo joda mdoni keze fami za wandu maislam kwa batu jodi ho abora imale ni anu jalibo sholo wale vodu weda ohima wambo kana pa nu jauta message be hokaja ishi ngena mwabeshe message ngamanzoni daze na mwabeshe message yoto kandi yo hata haki joliba tina udaza abo wewe do jona kwango bakia tina udaza paketa habwili wan tina udaza pako wafungulwa ntiga minamu tina udaza paka o wafungulwa kwaminkum arjo kaza yabo watukufu mjo parae mwana maswabahu nwandu wadungabo ri juwe sabidiri fanye baada ya mafujari wanuizo wajawarenda banu rijoka il s'en fout ya ho wana nyasi walo maore no azaza hatu no baba hatu bora wani kwa mbahi ndo tukanza basi ngami na kibo desire nyoti pianga nyawoka mfanyo direct kabati ya parombo ndo wanwali besha nyoti pia abdumnya nyunyi twamene kaparo iba 80000 euro ngojo ibi amruzi ngo bira runa zishiri jiburi ngo jomba hapo mruzi 3000 na 4000 na jauja shazinu pia mzijo anu kabati ya paro hamba mlaza pia parce que zinke jamhusuni amadi wani mdaili ya wantu mdaili na kanga mumurone kwa mintu mwaza ni genje ni mrone wanu wadaili ya wanga mdai heusila mahangu hamu ya hangu wakati jwa wana mawenchi wakoti wa ikoni woti misamihuli deja ngabamba za mapede na za ikoni na misamihuli wadungu weda wambia elebwiti la hibi ya Mwenyezi Mungu ka ola mjomba hikajalola ola ngena nyumba chao yaoma mama lashboti wa wandu wa mesi wa ndo tonze makoshi ya wandu wa barali tsanuna ralikume ndo to fitina bongo mwajuo shayo tile ndilo bana basi kamano ese mali za hangu heshosha hangu ngamjofa hizo awe haki hangu iche ewe mwenza akili ngujo dailia na mwele mwado amba wongu to humlo asha hizo maziona maoneze signature maisheze vokali mkeka mzamba bali de manière tojo ndaba hando unafiki ne sinema ya wakomol kama timla ule kujo panamkana wala hiyo hata do vya tumlo kwa hivi yazo zili jibril bali ngwa ona ukangwa ngalo ndo zima jana maili ba hefa ngwa ngalo ndo ili jibril kabati hiyo subuti ya jebani ya jembe zin zabar anudwa nana sho hanyudwa ndo meki ndo hibeta habien atamto subuti mwabi okane bana mtu hibeta habia ndo awondwa nanyanya awondwa shahan awondwa do baba hanu natata han mana mtu wambia ndo hibeta habia ndo amwambia walibeta habia ndo ese dalilu pia kisu yapo mana mtu wambia ndo amjo mparaniri hadisi après abage aina mtu naangalie zo abidiri fanya abasari soventi ya hatu batile mavoyi tile madelinquanti ya duka uja ya soven rogo wanuba ingo walo komori wa ulo wafu pia wakwa tina haja nao abo oanzori dépasser oaze wanu liwasuntuse ngena mjeri janga jeri la mwali panyezo ngena mna lazim karjo wana na khairi insha Allah tabaraka taala assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa nafa minkum